الهم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من خطايا 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله إن الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله عن أهل بيت المطهرين وسددين والتابعين لهم بإحسان يوم الدين وعلينا وهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة الرشيد الفقيه المقدم محمد بن المعنوي وصول أمور أن الله يريد درجته وينفعنا بها بعلوم وأسرار وبركة في الدين الدنيا ورد. الفاتحة. الفاتحة الأرواح الشهدين ما كانوا أن نسألهم أن الله يريد درجته وينفعنا بها بعلوم وأسرار في خير أفيا. الفاتحة. الفاتحة. أخذ الشهد أخذ قبل البناء الحمد عبد الله بن عالم محمد الداد وصولي أمور أن الله يريد درجته في الجنة وينفعنا بها بعلوم وأسرار وبركة في الدين الدنيا. رد. الفاتحة. الفاتحة إلى أرواح كافة عباد الحسن والمناس والناس والنور في أئمة المجتهدين والعلماء العاملين ومشايخنا في الدين وإلى
إلى أرواح والدينا والديكم خاصة والمسلمين عامة بأن الله يتغشاهم بالغفرة وأن الله يكفينا وإياكم شر الظالمين وشر المعذين والمعتدين وأن الله يتكن سائل منا منكم سوء وأنا ما يرضي الله ورسوله والحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين بأن يبلغهم وقصدهم ويرد من الإنسان في لطف وخير عافية وأن الله يتوب علينا ويختم لنا ما لكم لسنا في لطف وخير عافية. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة وسبيمتان أن تفتح لنا بكل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تعاملنا معاملتك لأهل الخير وأن تجعلنا من الخير وأن تحفظ لنا في أدياننا وأنفسنا وأهلنا وولدنا وارزقنا كما متابتنا ظاهر بدنا في عافية وسلامة برحمة حبيبنا حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. آمين 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 آمين. محمد اللهم طول عمرنا وسخح أعسادنا ونبر قلوبنا رزقا كثيرا أبدا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا متقين إماما. اللهم اجعل أولادنا من أهل علم أهل خير. اللهم افتح عليهم فتوح عارفين وفقهم في الدين وعلمهم متأويل واهدهم إلى سواء السبيل واجعلهم من العلماء العاملين وعبادك الصالحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وارزقني فهما ففهمنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم شاخر لي وأهلي رزقي حلالا طيبا واسعا حالا وأبدا أبدا. اللهم ارزقنا وأهلنا زيارة الحرمين. اللهم ارزقنا وأهلنا حاجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا صالحا مقبولا تجربورا. اللهم أخرجني يا الله من الظلمات إلى النور. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. يا رسول الله أنت باب الله ويشير أموري ويشير للدنيا بطيب معيش وبالاسم أرسلها بكسف تزالت. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أوثر ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللنا وما سبحنا وما صلينا في هذا المجلس المبارك هدية وسيلة ورحمة نازلة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا رسول الله. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم السلام عليكم القادر زين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا حمد وجري يا شاكر باسا ولدب ثم السلام عبد الله مع الكريم اللهم شاء اللهم أولاد اللهم ولوالدينا ونخص خصوصا أخينا مخضار بن عبد الرحمن. اللهم اغفر له وارحمه أنزل الرحمة ومغفرة أهل القبور أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسبب قبول الدعاء بشفاعة رسول الله ببركة صلوات الفاتح ثم سلام ببركة رتب الحداد. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار.
اللهم إنا نسألك رضاك الجنة ونعوذ بك من سخطك النار اللهم إنا نسألك رضاك الجنة ونعوذ بك من سخطك النار إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسلم حضرة حبيب عمر بن محمد بن بكر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربي صل على محمد حبيبك شافع المشفع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد على الورى رتبة وأرفع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جان وأوسع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهيع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وعافنا واشف كل موجع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واصلح القلب واعف وانفع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واغفر المعادي واشربه واردع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد نحل في حسنك الممنع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد
ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد رافق بنا خير خلقك أجمل يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر صلى ويتم الله نعمته عليك عليه ويهديك صراطا مستقيما صلى الله عليه نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليم ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله فإن عليه تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم يا صل أيها الذين عليه آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الحمد لله الذي هدانا بعبد المعتر من دعانا صلى الله عليه إلى الإبن ما قد ندانا لبيك يا من دلنا وهدانا صلى الله عليه صلى عليك الله وبارك الذي بك يا مصطفى وصنا وهبانا صلى الله عليه معالك الدار مع دينك لسأسرك أسماء وهم فسن النجاة همانا صلى الله عليه وعلى صحابة الكرام عمادنك أسبه لواني عدوانا صلى الله عليه والتابعين لهم بصدق ما هدى هادي المودة الهيج الأسجانا صلى الله عليه والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلى وداد ولها نسوانا صلى الله عليه أين المحبون الذين عليهم بدل النفون مع النفائس صلى هانا الله عليه لا يسمعون برضا مصطفى إلى بدعث وأذهب رانا صلى الله وثبت عليه الأرواح تسوت كلك وتهن تسأل رب رضوانا صلى الله عليه آل المحبين كان فازمان إلى شيال المزبان ورحب الأدانا صلى الله عليه ونزد الأرض صاحب طه المصطفى وتدير لقلبك يا ابن الدليل جدانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. نبأنا الله فقال جاءكم نورا فسبحان الذي أنبانا والنور الله عبده من به في ذكره أعجم به منانا ورحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا واغدوا به فرحانا مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أغشانا واستشعر الأنوار ما قيل متى كنت نبيا قال آدم كان بين التراب وبين ماء فاستفق من غفلة عاذا وقل يقضانا وانظر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الحيار مصانا لم تفترق من شعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزيانا فأنا حيار من حيار قد خرجت من نكاح لإلهي صانا ظهره الله عما اختاره وما برق مثله إنسانا وبحبه وبذكر والنسر والتوقير رب العرش قد أوصانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلوا على النور الذي عرج السماء يا فوز من يا فوز من صلى عليه وسلم
محمد 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 خير المرسلين نور المصطفى نور المصطفى ملا الأكوان ملا الأكوان حبيبي محمد 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 خير المرسلين الله الجلال أعطاك الجمال الله الجلال أعطاك الكمال يا شمس الكمال يا نور العين حبيبي محمد 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 خير المرسلين نور المصطفى نور المصطفى ملا الأكوان ملا الأكوان حبيبي محمد 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 خير المرسلين نور بالوضوح مالك الأرواح نور بالوضوح مالك الأرواح كم محب راح إلى الحرمين حبيبي محمد 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 خير المرسلين نور المصطفى نور المصطفى ملا الأكوان ملا الأكوان حبيبي محمد 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 غير المرسلين وسلم وبارك عليه وعلى آله هذا وقد نشر إله نعوده في الكتب بينها لنا تبيانا أخذ ميثاق النبي لما آتيتكم من حكمة إحسانا وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرنا وتصبحون أعوانا وتبشر أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا وهو يجعل غير مقدم يمشون تحت لولاي عنا دانا يا أمة الإسلام أول شافع ومشافع عنا قد لا أتوانا حتى أنادي ارفع عسلة توكل يسمع لقولك نجم بحرك بانا ولواء حمد الله جل بيدي والأولا آتي أنا لجنانا وأقرب الخلق على الله أنا فلقد هباك الله منه حنانا ولا
سيهديك فترضى جل من موت تقاصر عن عطاه نهانا بالله ذكر وصف محمد كيما تزيع عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله لما جل وقت البروز الأحمدين عن إذن من شاءه قد كان حملت به الأم الأمينة بتوهم من لها أعلى الإله مكانا بوالد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهانا قد كان يغمر نور طه وجهه وسرى إلى الابن المسون عيانا وهو ابن هاشم الكريم شهم بن عبد مناف بن قسي كان والده يدعى حكيما شأنه قد اعتلى أعزز بذلك شانا واهد وصول المصطفى حتى ترى في سلسلة وصوله عدنانا فهناك كيف علم برفعه الأسماع لكان للأبي معوانا وحينما هملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوانا وبها أحاط لطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان بدور ما في بطنها فاستبشر أسودا المخاض فأسرعت رضوانا لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد حقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع هانا صلى الله عليه وقبيل فجر أبرج شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صلوا على النبي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أبرز الله المشفع صاحب
سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك نقصت أسلام وشركي ومن شركي تصدع ودنا وقت الهدايا يا رسول الله وحما الكفر تسعسع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع يا إمام الرسالة يا رسول الله من به الآفات تدفع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أنت في الحشر ملاذ لك كل الحال بك فساح وينادي
وصل وسلم وبارك عليه وعلى بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أشرت للعظيم أوصاف دهي القلوب تهيج الأشجانا والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منه ويكون سنانا لكنه بن في سرائر قد علم به صفة ربنا وهدانا وإذ امتززنا بالمودة ها هنا نرفع عيد فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مهتاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله هبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى أقبل أجب دعوانا أنت لنا يا دخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال هب لنا وهبال من ود ومن ولانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وسعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واغفر لنا الحاجات واسن ختمنا عند الممات واصلحا عقبانا يا ربي واجمعنا وحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما هر قدره صبا أقصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين وإلى حضرة النبي بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشافينا ونور قلوبنا ذخرنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Para habaib yang saya muliakan, para asatid, para sepuh, hadirin hadirat, mudah-mudahan kita yang berkumpul di tempat yang penuh barokah ini, yang punya hajat, hajatnya segera diijabah oleh Allah, yang sakit segera diberi kesembuhan oleh Allah,
Mudah-mudahan kita semua diberikan rizki yang halal, yang thayyib, penuh barokah. Mudah-mudahan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah, diberikan turunan soleh solehah, selamat bahagia dunia sampai akhiratnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tidak ada kata yang paling kita ucapkan pada malam kesempatan kali ini melainkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada malam hari ini kita semua bisa berada di majelis yang mulia penuh barokah pada acara rutinan setiap malam Rabu yang sekarang bersama-sama mempelajari kitab Burdah dan juga kitab fikih. Namun pada kesempatan kali ini sekaligus kita memperingati haul daripada orang yang baik, orang yang soleh yang dikenal dengan Abah Kacung. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokahnya. Mudah-mudahan kita semua bisa meniru tindak tanduknya, bisa meniru akhlak mulianya, sehingga kelak kita semua dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh, bahkan dikumpulkan bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita menghadiri haul, maka haul itu berkaitan dengan kematian. Haul berkaitan dengan kematian, dan kematian itu begitu sangat berkaitan dengan sesuatu yang hidup. Allah Subhanahu wa taala menegaskan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian, baik laki-laki maupun perempuan, baik kecil maupun besar, baik miskin maupun kaya, raja ataupun rakyat jelata, pasti suatu hari dia akan merasakan yang namanya kematian. Dan kematian itu sesuatu yang dahsyat. Kematian itu sesuatu yang menyakitkan. Kematian itu sesuatu yang menyedihkan. Kenapa? Karena di balik kematian dia akan berpisah dengan saudara-saudaranya, berpisah dengan kerabat dan sahabatnya. Di balik kematian begitu ada rasa yang begitu sakit, sampai-sampai ketika Nabi SAW ketika datang kepadanya kematian, kewafatan, yang dirasakan oleh Rasul juga rasa sakit. Sampai-sampai beliau bertanya, wahai malaikat Israel, apakah setiap orang yang ingin mati, hendak meninggal dunia merasakan rasa sakit yang seperti ini? Maka dijawab oleh malaikat maut, wahai Rasul, ini adalah rasa yang paling ringan. Kita bisa bayangkan rasa yang paling ringan masih dirasakan oleh Nabi, begitu sakitnya, sehingga Nabi SAW menjamin, kalau begitu wahai malaikat, rasa sakit seluruh umatku yang mereka rasakan ketika meninggal dunia, biar saya jamin saya yang merasakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Karena mati itu sakit, dan tidak ada satu orang pun yang ingin namanya mati. Bagian uripe belenak menderita ya angger pengen urip. Bagian uripe unggal dina ora duit angger pengen urip. Sampai-sampai istri beliau saja ketika Nabi SAW menyampaikan man ahabba liga Allah ahabballahu liga'ah wa man kariha liga Allah karihallahu liga'ah,
barang siapa yang suka berjumpa dengan Allah, Allah pun suka berjumpa dengan orang tersebut. Arti perjumpaan di situ adalah tidak ada yang akan berjumpa dengan Allah kecuali setelah mati. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, senang berjumpa dengan Allah ketika mati, maka Allah pun senang berjumpa dengan orang tersebut. Wa man kariha liqa Allah, dan barang siapa yang benci untuk berjumpa dengan Allah, tidak ingin berjumpa dengan Allah, tidak ingin mati, artinya karihallahu liqa'ah, maka Allah pun benci untuk berjumpa dengan tersebut. Maka ketika itu istri beliau mengatakan, ya Rasulullah, kulluna nakrahul maut. Wahai Rasul, kami semua benci sama yang namanya kematian. Enggak ada yang seneng sama yang namanya kematian. Siapa wong sing gelem mati laka? Mulane lara setitik meng dokter, lara setitik berobat, lara setitik pejet, lara setitik minum jamu. Apa? Karena masih pengen urip. Ya, mudah-mudahan semuanya panjang umur, sehat afiat. Amin ya rabbal. Kulluna nakrahul maut ya Rasulullah, kami semua benci sama yang namanya kematian. Maka dijawab oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan jawaban yang menggembirakan. Apa jawaban beliau? Innal mu'min idza hadarahul maut busyira birahmatillah. Sesungguhnya orang yang beriman, orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, orang yang begitu gemar memperbanyak amal soleh, amal ibadah, ketika hendak meninggal dunia, busyiro birahmatillah, Allah berikan kabar gembira dengan kasih sayang Allah, dengan diperlihatkan tempat kembalinya yaitu surga. Amin ya rabbal. Harapan mati yang mana kematian itu begitu menyakitkan, tapi diperlihatkan surga, begitu indah, begitu nikmat, segala macam kenikmatan ada semuanya di surga, sehingga rasa sakit tadi berkurang dan berkurang. Bahkan bisa jadi rasa sakit ketika ruhnya dicabut itu akan hilang. Kenapa? Karena mereka sedang menikmati keindahan surga, yang mana mereka surga itu akan menjadi tempat kembalinya yang abadi. Wis kula sampean lagi nom-noman, demenan, lanang wadon, ya pengen pendati ana sing nglakoni kah? Ning krusuk-krusuke, cokoti lamuk, mambune ya mambu blenak, tapi ya sejam kurang. Dakate cokoti lamuk, pakpok sejam kurang. Kenapa? Karena lagi seneng demenan, lagi enak-enake, bagian cokoti lamuk gak beli rasa. Ya, sejam kurang. Ya, begitu pula dengan orang yang beriman ketika meninggal dunia, sakit ada rasa sakitnya, akan tetapi bisa hilang ketika orang tersebut diperlihatkan oleh Allah tempat kembalinya yaitu surga. Makanya begitu banyak orang-orang yang beriman mati dalam keadaan senyum karena bahagia melihat tempat kembalinya yaitu surga. Mudah-mudahan kita semua dimasukkan ke dalam surga Allah. Amin ya rabbal. Wa innal kafir idza hadarahul maut busyira bi'adzabillah. Dan sesungguhnya orang yang kafir, orang yang fasik, orang yang banyak dosa, orang yang tidak mau beribadah kepada Allah, ketika meninggal dunia Allah Ta'ala berikan kabar dengan siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min. Jadi aja wedi-wedi ning sing arane
kematian. Sebab sapa bae wonge bakal mati. Yang penting adalah kita mempersiapkan diri dengan memperbanyak amal soleh, memperbanyak bekal untuk kehidupan setelah alam dunia, yaitu untuk kehidupan alam akhirat. Nah ini haul ini mengingatkan kita dengan kematian. Agar apa? Kita semua ingat mati, agar kita semua semangat ibadah, agar kita semua tidak mau berbuat dosa, agar kita semua tidak bermalas-malasan untuk mengumpulkan bekal untuk kehidupan alam akhirat. Ya, sehingga kalau orang itu ingat mati, oh mati itu kapanpun bisa saja datang tanpa izin, ya tanpa waktunya ditentukan oleh Allah. Bisa saat ini, bisa minggu depan, bisa bulan depan, bisa kapanpun dan tidak pandang usia. Beli nonggoni tua bae beli, kadang-kadang bocah nom mati akeh. Iya. Iya, kadang-kadang ya daulairan cetet mati akeh. Ya, kadang-kadang sing tua-tua dawa umure beli mati-mati. Iya, itulah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara manfaat ketika kita semua menghadiri haul, apalagi yang dihadiri adalah haulnya orang yang baik, haulnya orang yang soleh. Karena Abah Kacung ini begitu banyak cerita, beliau ini banyak membantu orang. Nah, sehingga kalau sudah banyak membantu orang, baik dengan ilmunya, dengan tenaganya, dengan pikirannya, maka dia menjadi orang yang terbaik di antara orang-orang yang lain. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Ana sing teka laran jaluk diobati nyah, ana sing teka utang duit nyah, ana sing teka kenang santet diobati waras. Alhamdulillah. Itulah orang yang baik tanpa pamrih. Itulah orang yang soleh. Sehingga wajib bagi kita untuk meneladani kebaikan-kebaikannya, untuk meniru akhlaknya. Sebagaimana Imam Bushairi ketika memuji baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa beliau katakan? Beliau mengatakan, hasyahu ayyahrimar raji makarimahu au yarji al jaru minhu ghaira muhtarami. Mustahil baginya, yaitu mustahil bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menolak seseorang yang mengharapkan kemurahannya atau yang meminta perlindungannya pulang dengan tidak terhormat, pulang dengan tidak membawa apa yang diinginkan. Nah, itulah kriteria orang yang baik. Ketika ada orang yang datang kepada kita ingin ditolong, tolonglah sebisa mungkin. Ingin dibantu, bantulah sebisa mungkin. Karena dengan begitu insya Allah kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bersama orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, dan kita tergolong sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Ya, yang ada duitnya manfaatkan duitnya. Yang ada ide cemerlang, pikiran yang baik yang bagus, berikan dengan pikirannya. Yang adanya tenaga, gunakan tenaganya demi memberikan manfaat untuk orang lain. Insya Allah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokah daripada Sohibul Haul dan keluarganya. Allah jadikan keluarga yang bisa melanjutkan perjuangan beliau, yang bisa istiqamah, yang bisa membimbing kita semua menuju ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ala hadiniyah wa likulli niyah salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina amin. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin ila an qala al-faslu tsani fit tahdhir min hawan nafsi. Malam hari ini kita masih sama-sama belajar mempelajari burdah fasal yang kedua tentang at-tahdhir min hawan nafsi. Ancaman atau kehati-hatian kita semua terhadap buruknya bisikan hawa nafsu sampai kepada bait lau kuntu a'lamu anni ma waqiruhu katamtu sirron badali minhu bil katami. Kalau bait pertamanya fasal yang kedua ini fa inna amarati bisu'i ma ta'adat min jahliha bin nadhiri syaibi wal harami. Sesungguhnya hawa nafsuku, kata beliau, yang selalu memerintahkan mengajak untuk berbuat keburukan, ma ta'adat, tidak bisa menerima nasihat. Ketika manusia tidak menerima nasihat, maka dipastikan yang ada di dalam manusia tersebut hawa nafsunya kuat sehingga tidak bisa menerima nasihat. Baik nasihat itu berupa ayat suci Al-Quran, berupa hadis, berupa maqalah ulama, apa maning ucapannya kula sampean. Ya, karena saking besarnya bisikan hawa nafsu. Min jaliha bin nadhiri syaibi wal harami, karena ketidaktahuan hawa nafsu tersebut dengan datangnya uban dan dengan datangnya masa tua. Walaupun rambut sudah penuh uban, walaupun badan ini sudah semakin berkurang, penglihatan berkurang, tenaga berkurang, namun apa? Namun ketika orang tersebut hawa nafsunya kuat, masih tetap tidak bisa menerima kebaikan, tidak bisa menerima nasihat. Wala adat minal fi'lil jamili gira, dan hawa nafsu itu tidak mempersiapkan diri untuk melakukan amal yang baik, amal yang bagus di dalam menyambut doifin, menyambut tamu. Alama birosi ghairu muhtashimi, tamu yang bersarang, yang singgah di atas kepala tanpa rasa malu. Ya, tamu, orang itu kalau kedatangan tamu, maka perilaku kita harus menghormati. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, fal yukrim dhaifahu, maka muliakan tamunya. Uban ini ibarat tamu, tanpa diundang, tanpa izin dari kita, tiba-tiba muncul, tiba-tiba nongol dan tidak pernah hilang, ya, kecuali dengan hilangnya nyawa kita, hilangnya bersamaan dengan kematian. Ya, sudah 40 tahun ke atas muncul uban satu, lama-lama merembet, banyak tambah banyak. Ini tamu, kata beliau. Ya, uban itu tamu, dan sikap kita harus bisa menghormati tamu. Bagaimana kita menghormati tamu berupa uban? Dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan memperbanyak amal soleh, dengan mengurangi dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah cara kita menghormati tamu, menghormati uban. Ya, karena uban ini tanda, ya, surat cinta yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya manusia itu pasti akan meninggal dunia. Sing maune rambutnya ireng geteng gagah perkasa, ya, suwe-suwe tambah loyo, rambut ya putih, ya, kulit ya melorot kabeh, itulah
manusia. Kalau sudah begitu berarti dekat dengan namanya harusnya manusia itu menghormati tamu berupa uban dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kata beliau, lau kuntu a'lamu anni ma'uwakiruhu katamtu siron badali minhu bil katami. Jikalau saya tahu dan saya tidak bisa memuliakan, menghormati tamu, tidak bisa menghormati uban dengan bertaubat, dengan memperbanyak amal soleh, katamtu siron badali minhu bil katami, maka saya akan sembunyikan rahasia itu. Saya sembunyikan uban itu dan saya ganti dengan apa? Dengan semir. Ya, kalau sudah tua tapi masih main judi, masih mabuk-mabukan, enggak mau taubat, ya, alangkah pantasnya rambut putihnya diganti warna hitam. Ya, jangan warna putih, karena kalau sudah warna putih itu sudah waktunya istiqomah memperbanyak amal ibadah. Ya, sudah tidak wajar lagi melakukan maksiat, melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti yang ada tua-tua keladi, makin tua makin jadi. Naudzubillahi min dzalik. Lalu bait berikutnya beliau mengatakan, manli birodi jimahin min ghawayatiha kama yuradu jimahul khaili bil lujumi, yaitu merupakan bahaya-bahaya orang yang menuruti hawa nafsu. Lalu beliau mengatakan, manli, siapakah orangnya, birodi jimahin min ghawayatiha, yang bisa menyadarkan saya daripada bahaya-bahaya hawa nafsu. Beliau mencari siapakah orangnya yang bisa menyadarkan saya. Artinya beliau ini tawadhu. Ya, beliau ini orang alim, orang ahli ibadah, syairnya banyak. Ya, mimpinya berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi beliau tetap mengatakan, apakah ada orang yang bisa membantu saya untuk menyadarkan saya daripada bahaya-bahaya hawa nafsu, kama yuraddu jimahul khaili bil lujumi, sebagaimana menjinakkan kuda yang liar dengan pelana, dengan tali kekan. Ya, kalau dijawab siapa orangnya yang bisa menyadarkan orang yang selalu menuruti hawa nafsu, maka yang pertama adalah dirinya sendiri. Kenapa? Karena Allah Ta'ala berfirman, innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan merubah suatu kaum sampai kapan? Hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai mereka yang memulai untuk merubah. Sing mone males pengen rajin ibadah, mulai dari diri sendiri. Sing mone gaule bari wong begajulan, bari wong beler, sekin pengen tobat, mulai dari diri sendiri. Jangan nunggu hidayah, jangan nunggu taufik, ya, tapi mulailah dari diri sendiri. Niat yang bulat, niat yang kuat. Kalau sudah ada permulaan dari diri sendiri, baru Allah Subhanahu wa ta'ala akan membantu, membimbing orang tersebut semakin baik, semakin benar. Amin ya rabbal alamin. Nah, sehingga beliau mengibaratkan di dalam bait ini, hawa nafsu itu seperti kuda yang liar. Kuda liar, huruf libu, kuda liar. Kuda yang tidak bisa dikendalikan. Ya, kuda liar nggak bisa dikendalikan. Suruh belok kiri, wah ngancil, malah lurus baik. Suruh belok kanan nggak mau, malah lurus. Suruh berhenti nggak mau, wah malah molak-malik. Kuda yang
kuda liar, gak bisa diatur. Begitu pula dengan hawa nafsu yang masih liar seperti kuda liar. Beliau katakan, siapakah orangnya yang bisa menolong saya untuk menyadarkan saya daripada ajakan hawa nafsu, bahaya hawa nafsu, sebagaimana menjinakkan kuda liar dengan tali pelana. Jadi hawa nafsu itu seperti kuda liar yang harus dilatih, yang harus dilawan, yang harus dikekang dengan tali pelana. Kuda yang liar kalau sudah dilatih, ya, kalau sudah dilawan, kalau sudah dikekang dengan tali pelana, lama kelamaan nurut. Ya, jadi apa jika malah nganggo jalan-jalan ya. Belok kiwe melu nurut, belok kanan nurut, lurus ya nurut, berhenti nurut. Ya, itu kuda yang sudah tidak liar. Begitu pula dengan hawa nafsu, harus dikekang dengan apa? Dengan tali pelana. Apa tali pelananya? Tentu yang pertama syariat Islam. Harus tahu ilmunya, selalu memperdalam ilmu agama. Mana yang baik lakukan, mana yang buruk tinggalkan, insya Allah. Yang kedua, orang yang bisa menolong daripada bisikan-bisikan hawa nafsu adalah orang yang sudah menyandang gelar mursyid. Mursyid itu sudah bisa membimbing orang lain, ya, bukan manusia biasa. Mursyid itu sudah berpengalaman menjelajahi tentang hawa nafsu, tentang hati, tahu Al-Quran, tahu hadis, tahu magola ulama, sekaligus mengamalkan. Itu namanya mursyid. Jauh daripada perbuatan dosa, sudah istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada mursyid seperti itu, pegang erat-erat. Kalau enggak ada, duduk di majelis ilmu, ya, bersama orang-orang yang ingin menggapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu beliau katakan, fala tarum bil ma'asi kasyru syahwatiha inna ta'ama yugawi syahwatan nahimi wa nafsu katifli in tuhmilhu syaba'ala hubi radha wa in taftimhu yanfatimi. Di bait ini beliau memberikan jalan keluar, solusi supaya kita bisa memerangi hawa nafsu, bisa mengalahkan hawa nafsu, sehingga hawa nafsu itu kita yang atur, bukan kita yang diatur oleh hawa nafsu. Apa kata beliau? Fala tarum bil ma'asi kasros sahwatiha. Jangan kalian mengira dengan bermaksiat kepada Allah, kasros syahwatiha, hawa nafsu itu akan hancur. Jangan dikira dengan memperbanyak maksiat hawa nafsu bisa lemah, hawa nafsu bisa hancur. Sebaliknya apa? Kita bisa menghancurkan, melemahkan hawa nafsu bukan dengan bermaksiat, tapi dengan memperbanyak amal soleh, seperti duduk di majelis, sholat 5 waktu, baca Quran, perbanyak sholawat, perbanyak istighfar, dan amal-amal kebaikan yang lainnya. Lalu yang kedua, inna ta'ama yugawi syahwatan nahimi. Cara yang kedua untuk melemahkan hawa nafsu adalah inna ta'ama, sesungguhnya makanan, yugawi syahwatan nahimi, bisa menguatkan yang namanya hawa nafsu. Artinya apa? Pendate mangan aja sampai kemlakaran. Urubu kemlakaran bu, sampai ngaku napas bae angel, kunarane kemlakaran. Ya, dudu alhamdulillah peragate tapi atup. Oh, ya kun arane
kemelakaran. Orang kalau sudah banyak makan, dikit-dikit makan, dikit-dikit makan, dikit-dikit makan, mangan bae uripe. Maka kata beliau, makan itu bisa menguatkan bisikan-bisikan hawa nafsu. Artinya apa? Kita memerangi hawa nafsu itu dengan mensedikitkan makan. Tapi kalau acara hall seperti ini mangan sing akeh beli bapak. Iya, barokah soalnya barokah insya Allah. Iya, berarti hol mulun mangan sing akeh. Nah, tapi kalau di rumah, iya, belajar makan sedikit. Makanya Allah Ta'ala memberikan syariat apa? Berpuasa di bulan Ramadan. Supaya apa? Melemahkan hawa nafsu. Ya, wong pendate wis kempung kuis. Ya, pengennya ku turu baik. Ya, berarti kan mending daripada melek akan tetapi ndelenge maksiat. Daripada melek tapi cangkeme gibah. Daripada melek tapi apa maning Bu? Wah, wis pirang-pirang pegawaian dosa. Wis masih mending turu. Naumus shaim ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Allah Ta'ala mensyariatkan puasa di bulan Ramadan supaya apa? Mengekang hawa nafsu. Karena dengan rasa lapar hawa nafsu itu lemah. Hawa nafsu itu enggak berdaya. Ya makanya orang kalau sering puasa itu ya pengennya ibadah. Sholat, baca Quran, ya, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Wa nafsu katifli intumilu syaba'alahu birodha wa intaftimhu yanfatimi. Dan hawa nafsu itu seperti anak kecil. Hawa nafsu seperti anak kecil. Intuhmilhu syaba'ala, anak kecil yang nyusu sama ibunya, jika dibiarkan hubirodha wa intaftimhu yanfatimi. Anak kecil yang nyusu sama ibunya dibiarkan maka akan tumbuh besar terus nyusu. Wa intaftimhu yanfatimi. Jika tidak disapih maka tidak akan berhenti daripada nyusu. Ya, beliau mengibaratkan hawa nafsu itu seperti anak kecil yang nyusu. Caranya bagaimana supaya tidak nyusu? Paksa, ya, disapih, dipisah dari ibunya beberapa hari. Walaupun ada penderitaan, bocah nangis, bocah rewel, ya, tapi tujuannya apa? Untuk kebaikan. Masa wis kaplak masih nyusu, baik apa beli izin? Begitu juga dengan melemahkan hawa nafsu. Seperti anak kecil, ketika kita malas beribadah paksa, ketika kita malas sholat paksa, walaupun ya malas, plenak perasaanku, paksa. Ada penderitaan, ada kesusahan, paksa. Lama kelamaan hawa nafsu akan menjadi lemah. Lama kelamaan kita yang akan mengendalikan hawa nafsu. Tapi kalau dituruti terus-terusan, males geleleng baik geleleng, males ngopi baik ngopi, ya wis tekang tua tekang mati, hawa nafsune semakin besar, nuruti hawa nafsu, beli pragat wal iyadu billahi min dzalik. Jadi memerangi hawa nafsu pertama dengan memperbanyak amal soleh, amal ibadah, bukan dengan bermaksiat kepada Allah. Yang kedua dengan mensedikitkan makan, yaitu yang kedua. Dan yang ketiga, hawa nafsu itu seperti anak kecil yang masih nyusu sama ibunya, harus dipaksa untuk disapih supaya tidak nyusu. Ya begitu pula dengan hawa nafsu. Caranya adalah paksa diri kita untuk selalu memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa menjaga kita semua, memberikan hidayah taufik untuk kita dan keluarga kita semua, menjadikan kita di dalam golongan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, selamat bahagia dunia sampai akhiratnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wallahu a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.